हांव ल्हान आसतना आमच्या घरान वांयगी आनी बटाट घालून भाजी केल्यार त्या दिसा हांव जेयत नासलें, पूण वांयग्याचें भरीत केल्यार खूब रुचीन खातालें. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू गोवन स्पायस हाऊस. आयज आमी करूया डिफरंट स्टायल वांयग्याचें भरीत. एक वांयगें बरें धुवन उदक सामकें पुसून घेतलां. बरें धुवन उदक पुसून घेतलेलें वांयगें घेवन अशे तरेन सुरयेन वांयग्यांक कट मारून घेवया. वांयग्यांक कट घातला थंय अशे तरेन एक हरवी मिरसांग आनी 3-4 बारीक सोल्लेली लसूण घालून घेवया. लसूण बारीक आसा म्हूण 3-4 घेतल्या, मोठी आसा जाल्यार 2च घेतल्या जाता. सेम प्रोसेस दुसऱ्या सायडीन रिपीट करूया. दुसऱ्या सायडीन कट घातला थंय एक हरवी मिरसांग आनी 3-4 बारीक सोल्लेली लसूण घालून घेवया. आतां अशे तरेन वांयग्यांक भायल्यान मस्टर्ड ऑयल लावन घेता. मस्टर्ड ऑयल ना जाल्यार कसलेंय कुकिंग ऑयल लायल्या जाता. वांयग्यांक तेल लावन जाल्लें आसा. आतां गॅसीर रोस्ट करून घेवया. गॅसीर कायल ठेवून 2-3 चमचे तेल घालून तेल बरें गरम करून घेवया. तेल गरम जातकीच वांयगें घालून मिडियम टू लो फ्लेमीर वांयग्याची साल काळी जायसर आनी वांयगें भितरल्यान सामकें कूक जायसर आर्ते परते करून वांयगें सामकें रोस्ट करून घेवया. वांयगें डायरेक्ट गॅसीच्या फ्लेमीर दवरून सुद्दां रोस्ट करता, पूण हांव तें टोटली अवॉयड करता. LPG सिलिंडरांसून जे हार्मफूल टॉक्सिन्स आनी गॅस भायर सरता ते आमच्या हेल्थाक सामकें डेंजर, म्हूण हांव गॅसीर ठेवून डायरेक्ट रोस्ट करिना. वांयगें सामकें चारूय वाटेन रोस्ट जातकीच एका प्लेटीन काडून थंड करून घेवया. वांयगें सामकें थंड जातकीच अशे तरेन वयल्या वयर वांयग्याची साली काडून घेयात. ऑलमोस्ट वांयग्याची सगळी साली काडून जाल्ली आसा. आतां सुरी घेवन देठाची सायड सुरयेन कापून सायडीक ठेवया. आतां रोस्ट केल्लें वांयगें सुरयेन सामकें बारीक चॉप करून घेवया. अशे तरेन वांयगें रोस्ट करून चॉप करून सायडीक थेयात. गॅसीर कायल ठेवून 2-3 चमचे तेल घालून तेल बरें गरम करून घेवया. तेल गरम जातकीच पाव चमचो हींग आनी 2 चमचे बारीक चिरलेली लसूण घालून लसणीचो कच्चो वास वचसर लो फ्लेमीर परतून घेवया. लसूण बरी फ्राय जाल्ली आसा. आतां थोडीशी ओली कोथमीर आनी 2 बारीक चिरलेले कांदे घालून मिडियम टू लो फ्लेमीर कांदो ट्रान्सलंट जायसर परतून घेवया. चड गोल्डन ब्रावन करपाचो ना, ट्रान्सलंट जायसरूच परतून घेयात. कांदो बरो फ्राय जाल्लो आसा. आतां एक बारीक चिरलेले मोठे टोमाट घालून मिडियम टू लो फ्लेमीर टोमाट सॉफ्ट जायसर परतून घेवया. टोमाट ऑलमोस्ट सॉफ्ट जाल्ले आसा. आतां सगळो ड्राय मसालो घालून घेवया. पाव चमचो हळद, अर्दो चमचो रेड चिली पावडर, अर्दो चमचो सुकी कोथमिरेचो पावडर, पाव चमचो जिऱ्याचो पावडर, अर्दो चमचो काश्मीरी चिली पावडर, अर्दो चमचो चाट मसाला, पाव चमचो गोवन गरम मसाला. सगळो ड्राय मसाला पावडर सामकें मिक्स करून घेवया. गोवन गरम मसाल्याचें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान मेन्शन केला. मसालो करपोंक जायना म्हूण 3-4 चमचे गरम उदक घालून सगळो ड्राय मसालो सामको मिक्स करून घेवया. मसालो सामको मिक्स जाल्लो आसा आनी मातशें स्पायसी जाय जाल्यार मसाल्याची क्वॉन्टिटी वाडोवन घालात. आतां रोस्ट करून चॉप केल्ले वांयगें घालून वांयगें मसाल्यान सामकें मिक्स करून घेवया. डिटेल रेसिपी विथ इन्ग्रेडियंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्सान मेन्शन केला. सगळो मसालो सामको मिक्स जाल्लो आसा. आतां चवीनुसार मीठ घालून आनी एकदां मातशें मिक्स करून घेवया. वांयगी घरान आसा जाल्यार रेसिपी मुद्दाम ट्राय करात आनी आवडली जाल्यार फ्रेंड्स आनी फॅमिली वांगडा शेअर करपाक विसरो नाकात. धाकणें धांपून लो फ्लेमीर 5-6 मिनटां शिजोवन घेवया. मसालो घालून केल्ले वांयग्याचें भरीत चपाती वांगडा खावपाक खूब रुचीक लागता. 6 मिनटां जाल्ली आसा. धाकणें काडून आनी एकदां मातशें मिक्स करून घेवया. विदाउट मसाला सिंपल वांयग्याचें भरीत खावपाकूय खूब रुचीक लागता. रेसिपी जाय जाल्यार कमेंट करून सांगात. थोडीशी ओली कोथमीर घालून आनी एकदां मातशें मिक्स करून घेवया. अशीच आनीकूय डिलिशियस सिंपल रेसिपी जाय जाल्यार म्हज्या चॅनलाक लायक, सबस्क्रायब आनी बेल आयकन प्रेस करपाक विसरो नाकात. बेगीन मेवया आनी एक रेसिपी घेवन. देव बरें करूं. मोग आसूनी.